Whoever knows me knows that I love pageantry, and right now I have the honor to be here with one of the biggest, from the biggest pageant houses in the world, Miss Philippines. Oh, is it me? Am I the drama? Am I the drama? Hello everyone, I'm Chelsea Manalo from the Philippines, and it is so nice to meet all of you. He has been nothing but amazing. Lubos na humahanga ang mga Latinos dito sa ating kandidata sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo. Sa katunayan ay nag-number 1 si Chelsea Manalo sa mga botohan ng mga Latinos dito sa audience view voting. Number 1 si Chelsea Manalo at number 2 naman si Finland, sinundan ni Peru, ni Thailand at ni Zimbabwe. Tanging si Chelsea Manalo ang bukang bibig ng mga Latinos dito pa rin sa nagaganap na beauty contest sa bansang Mexico para sa Miss Universe 2024. Marami sa mga Pinoy ang naniniwala na baka daw magustuhan ni Anja Crautatip si Chelsea Manalo, gayong wala umanong sinabing against itong CEO ng Miss Universe dito sa ating kandidata. Naniniwala ba kayo mga kapolitika na may laban itong ating pambato na si Chelsea Manalo dito sa Miss Universe 2024? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Filipinas. Perú y Filipinas. Algo explosivo. Perú esta noche te amamos. Filipinas. Perú y Filipinas. Chicas, venga. Bienvenida. Good evening. Denos una pasarela juntas. Okay. Yes. Ready. Okay. Philippines and Perú. Tati. Una de las máximas a vencer. Qué bella. How are you doing, Philippines? Gracias a ti por llenarnos de amor siempre. Perú te adora. Perú te adoran todo el mundo. Buen trabajo, Philippines. Increíble. ¿Qué has aprendido de su cultura? Bueno, que en verdad todos son tan cariñosos. Hemos estado hablando por videollamada y de verdad, cuídate mucho, de verdad. Ay, beautiful. Enjoy. Have a good night. Nice to see you too.